أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون چلے رہا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا اللہ نے رونق بخشی ہے افلاح کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے پیارے یاروں سے کیوں ہوتے ہو خفا پوچھو تو صحیح اغیاروں سے شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے پاروں سے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک راضی کے لج پالے غریب نواز غوث اعظم انگن تلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب و ساتھیو 3 جولائی 2026 دا خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب رحمان دی توفیق دے نال اس دی رحمت دے نال تساں احباب دے سامنے جیڑا عنوان بیان کرنا چاہنا وہ ہے نبی علیہ السلام دے اصحابہ اکرام انہاں دی دینی خدمات اور انہاں دیاں قربانیاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث دے مطابق صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے بشری تقاضا ہے اللہ تعالیٰ مینوں معاف فرمائے تسی چنگی گل تے غور کرنا ہے
कुरान हदीस तो वध के चंगी गल किंदी हो सकती। अगर कोई कमी कुताही हो जाए ना इमाम दे कोलों खतीब दे कोलों, वो कल्ली गल जेंज बिठा के बैठी रहोगे तो जुमे का कोई फायदा नहीं होगा। सारी गुफ्तगू ते गौर करया करो। जिवें अल्लाह ने कुरान च आख्या ना, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बुराइयां जड़ियां ने ना बुराइयां बंदे कोल हो जान, नेकियां बुराइयां नूं मिटा देंदियां। बंदा गुनाह करे तौबा ना भी करे ना तो कुछ उस तो वड्डी नेकी कर दे, वो नेकी के बदले अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर देंदा। इस वास्ते दरगुजर कर दिया करो। नबी अली सलातो सलाम के सहाबा की जमात ऐसी जमात है, ऐसा गिरोह है कि नबी अली सलाम के सहाबा नबी का गिरोह तो गिरोह ही सही, जमात ही सही, जिन्हों रब ने आख्या ये मेरी जमात। और नबी अली सलातो सलाम के सहाबा की कुर्बानियाँ, दीन दे नाल मुहब्बत प्यार लगाओ खिदमात इन्नियां ने कि असी अगर एक एक सहाबी नूं उठाइए ना, उनकी जिंदगी अदने तो अदना भी सहाबी जिहड़ा चंद दिनों वास्ते मुसलमान होया तो मेरे भाईओ असी उन्हां दी शान ते अजमत नूं नहीं पहुँच सकते। नबी अली सलातो सलाम दा सहाबी एक मुद एक मुठ जौ या इस तो ज़्यादा अल्लाह के रस्ते खर्च कर दे तो अज का उम्मती ओहद पहाड़ जिन्ना सोना भी खर्च कर दे, लेकिन सहाबी के दर्जे को नहीं पहुँच सकता। मेरे भाईओ दोस्तों बुजुर्गो, जो सहाबा ने कलमा पढ़िया है मुसलमान होए ने तो फिर उन्हां दे दिलो दिमाग के अंदरों दुनिया की यारां दी दोस्तां दी रिश्तेदारां दी मुहब्बत निकल गई। अगर नबी दी मुहब्बत के मुकाबले के अंदर अगर सहाबा दे अपने वालिदैन भी रुकावट बने ने तो इन्हां ने उन्हां नूं भी छड्ड दिता। क्योंकि मैं वालिदैन की तां मिसाल दी कि इन्हां दो हस्तियां तो इलावा कोई वड्डा करीबी रिश्ता कोई नहीं। भैन भरा कारोबार जिन्हों असीं छड्डण वास्ते तैयार नहीं। जिहड़ा बंदा जिहड़े इलाके के अंदर रह रहा ना हमेशा तो 20-30 सालों तो रह रहा, उनका कारोबार चल रहा, घर बाहर है। हुण तुहानूं जो कोई बंदा कहे भी सराय मुगल छड्ड के किते होर चले जाओ, कदी नहीं हो सकता। लेकिन सहाबा ने छड्ड दिता। मेरे भाईओ दोस्तों बुजुर्गो, गौर करिया जे चंद मिसालां अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा दियां तां देना चाहना। एक तो मुहर्रम उल हराम का महीना है, दूसरे लोग अक्सर इस महीने सहाबा से तबर्राबादी करते हैं। तीसरा यह है कि ईमान साडा ताज़ा हो जाए, असी वेखिए अपने आप नूं कि असी किड्डी कुर्बानी दी है जिहड़ा सिर ते बांह रखी फिरने। तो सहाबा दियां कुर्बानियां की ने? अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा, चौथा सिपारा शुरू हो रही है। फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। इस कुरान दी आयत दा तर्जमा सुन लो। फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया लन तनालुल बिर्रा, नहीं है नेकी हत्ता कि तुसी ओ चीज़ अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करो जिंदे नाल तुसी प्यार ज्यादा कर दे जे। जेड़ी चीज़ तनू ज्यादा महबूब है वो अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करो। व मा तुनफिकू मिन शैइन, कोई भी चीज़ जेड़ी तुसी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर देंदे जे फइन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह ताला नू इल्म है, अल्लाह नू खबर है तुसी केड़ी चीज़ अल्लाह दे रस्ते दे अंदर दे रहे जे। चंगा सिक्का दे रहे जे कि खोटा दे रहे जे, अच्छी चीज़ दे रहे जे कि बुरी दे रहे जे। इस कुरान दी आयत दे तहत अगर मैं नजरा मारना वा मुआशरे दे अंदर नबी अली सलाम दे सहाबा सफ अव्वल दे अंदर नजर आ रहे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा तबूक दा मौक़िआ है, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने ऐलान कीता है, फरमाया सहाबा मैनू चंदे दी
ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے نے، اپنے گھر دا سارا سامان کٹھا کر کے گٹھڑی بن کے لیا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر رکھ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا ادھا سامان لیا کے آقا علیہ السلام دے قدماں چ رکھ دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کبیرہ اس موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر گھوڑے تے اونٹ پیش کیتے نے، نقدی روپے پیسے درم و دینار پیش کیتے نے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس قرآن دی آیت پورے اترے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے رستے دے اندر جانور قربان کیتے نے، مال تے دولت قربان کیتی ہے، کاروبار قربان کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدوں کافراں نے تنگ کیتا ہے نبی دے اصحاب نو، مکے دے اندر رہن نہیں دیندے، کون اپنا گھر چھڈ کے جاندا جے، کون اپنا کاروبار چھڈ کے جاندا جے، کون اپنے عزیز و اقارب چھڑ کے جاندا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ آسمانہ تو آواز آئی ہے میرے محبوب مکہ چھڑ کے مدینے دی طرف ٹر جاؤ۔ قرآن کہندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا کائنات دے لوگو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہاں شروع اسلام دے اندر ہجرتاں کیتیاں نے، اپنا گھر بار چھڑ دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چل بینے۔ ایک چھوٹی جی مثال دے کے اگے چلدا جاواں، اللہ اکبر 20 مثالاں نے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون ہے مصعب بن عمیر؟ سرائے مغل دی سرزمین تے اپنی جوانی گزارنے والے، سرائے مغل سرزمین تے اپنی نیلو نہا گزارنے والے، ادھر میرے والے ویکھے آجے نبی دے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادیاں دی زندگی گزارن والا، جڑا لباس مصعب پہن لیندا سی دوبارہ نہیں سی پہنیا کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ قیمتی لباس مصعب واسطے آیا کردا، جڑی گلی چوں مصعب گزر جاندا لوگ کہندے ایتھوں مصعب گزر کے گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی اعلیٰ اس دور دے اندر عطر استعمال کر دے، او شہزادیاں دی زندگی گزارن والا، رب نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ مصعب بن عمیر کلمہ پڑھ کے نبی دا صحابی بن جاندا ہے، میرے محبوب دا غلام بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ داراں نے ساریاں چدرہٹاں واپس لے لیاں نے، کاروبار لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز مصعب دے کولوں چھین لی گئی ہے۔ فرمایا ہر چیز اپنے محبوب دیاں جتیاں دو قربان کر دیاں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بن جاندے نے۔ پھر ایسا بھی وقت آئے ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا کدی کپڑیاں نو میلا نہیں سی ہون دیندا، جڑا دوسرے لباس والے کدی دوبارہ نہیں سی ویندا، دھوتا لباس پہننا پسند نہیں سی کردا، آ نبی دا غلام بنیا ہے۔ دن دے اندر ایمان پیدا ہویا، کنج دا ایمان ہے؟ قرآن کہندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
اللہ اکبر کبیرہ کنج دا ایمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ او دنیا دے لوگ قرآن کہندا ہے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ اکبر کبیرہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم اونا دے دل دے اندر ایمان مزین ہو گیا ہے تقوی تقوی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مصعب بن عمیر ایک جنگ دے اندر اللہ اکبر جہاد پہ کر دینے جہاد کر دیاں شہید ہو جان دینے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ مصعب دے اتے چادر دیتی جان دیئے سیر کاج دینے تے پیر ننگے ہو جان دینے پیر کاج دینے تے سر ننگا ہو جان دے او دنیا دے لوگو اے او لوگ نے جنہ اپنا تن من قربان کر دیتا ہے کہ تھے منو یاد آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر مکے دا بہت بڑا تاجر ہے اللہ اکبر کبیرہ عبد الرحمن ابن عوف کلمہ پڑھے ہے نبی دا مسلمان بن جاندہ ہے حضرت عبد الرحمن دے کولوں انہاں دا کاروبار چھین لیا گیا ہے مال و دولت چھین لیا گیا ہے گھر بار بھی چھین لیا گیا ہے حتیٰ کہ جدوں مدینے جان لگے نے سسرال والے آ جاندے نے عبد الرحمن کہندے نے بیٹی ساڈی ایتھے چھڈ کے جا بیوی بھی چھین لی گئی ہے عبد الرحمن دا بیٹا بھی چھین لیا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کتھے مینوں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ یاد آئے اپنے انداز دے اندر بیان کر دے ہوندے سن عبد الرحمن ابن عوف کا جب بیٹا چھینا گیا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی بیٹے کی محبت باپ ہی سمجھ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر دل میں خیال پیدا ہوا ایک بیٹا 100 بیٹا ہو محمد بے قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا بھی چھین لے آ گیا ہے جسم دے کپڑے بھی اتار لے گئے نے جا اپنی امی دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اے کو ٹیلی ویژن دیاں خبرانی جے سنا رہا اے رب دے قرآن دیاں خبران سنا رہا ہاں میرے پیغمبر دی زبان دیاں خبران سنا رہا ہاں اللہ اکبر کبیرہ ماں نے ایک ٹاٹ دیتا ہے عبد الرحمن ابن عوف ٹاٹ پہ اللہ اکبر کبیرہ اپنا کاج کے ننگیج چل پیندے نے جڑے حج تے عمرہ کر کے آئے نے انہاں نو پتہ مکے تو تے مدینے دا سفر کنا زیادہ ہے پیدل ہی عبد الرحمن چل رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ چل دیاں بھوک دی وجہ تو عبد الرحمن دے ہونٹ پھٹ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ چلن دی وجہ تو پیراں چوں خون جاری ہو جاندا ہے میرے محبوب نماز ظہر تو فارغ ہوئے نے سامنے پلٹ کے دیکھیا عبد الرحمن ابن عوف کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عبد الرحمن کیویں آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جی گھر بار بھی لٹا آیا وہاں مال و دولت بھی لٹا آیا وہاں بیوی بچے بھی لٹا آیا وہاں ماں باپ بھی قربان کر آیا وہاں آقا فرماندے نے عبد الرحمن سب کچھ لٹا آئے ہیں رب دی رضا پا کے آ گئی ہیں جنت پا کے آ گئی ہیں کون نے نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر اس طرح جے میں تسی بیٹھے جے ادھر توجہ کرے آجے نبی دے صحابہ دا جمع گفیرے تے سارے پلٹ کے عبد الرحمن ابن عوف والے ویندے نے حیران ہو جاندے نے اتنی بڑی قربانی دیتی عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جننے بھی جماعتی بیٹھے نے میرے نبی دے تربیت یافتہ زن اللہ اکبر کبیرہ ادھروں ایک کھڑا ہوئے ہے کہندہ عبد الرحمن یار سب کچھ لٹا کے آگئے ہیں میرا کاروبار ادھا تو لے لا میں تینوں ادھا اپنا کاروبار دے دینا ماں چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھیا ہوئے گا او خون دے رشتے اللہ اکبر مرلے پیچھے قتل ہو جاندے نے کوئی خونی رشتہ
رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں قربان جاواں، اللہ اکبر، آپس دی اندر محبتاں کرنے والے آپس دی اندر بڑے ہی نرم دل نے، بڑے ہی نرم دل نے، کافراں دے مقابلے چ بڑے سخت دل نے، خونی نہیں ایمانی رشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کائنات دے لوگوں توجہ کرے آجے، فرمایا نبی علیہ السلام دے صحابہ نے واقعتاً پھر محبت دا اللہ اکبر حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ عبد الرحمن میریاں دو بیویاں نے، ایک نو طلاق دے دینا، عدت پوری ہوئے گی، نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لویں۔ عبد الرحمن میرا گھر ہے، ادھا گھر میں تینوں دے دینا وا، جا میرے گھر دے اندر رہ لا، اپنی زندگی گزار لا، تے میرے محبوب ویخ ویخ کے خوش ہوندے ہون گے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف بڑا وڈا تاجر بندہ سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ تجارت دے بندے دے اندر جراثیم تے ہوندے نے نا، فرماندے نے تہاڈی محبت اپنی جگہ تے، مینوں صرف بازار دا رستہ دس دیو۔ پہلے دن بازار جا کے اس دور چ جڑا ناشتہ سی ناشتہ لگایا ہے، عبد الرحمن نے کام شروع کرتا مدینے، چل دیاں چلان دیاں سارا کچھ دین واسطے قربان کیتا عبد الرحمن ابن عوف نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے اینا ایمان نال بھی نوازیا ہے تے دنیا دی دولت نال بھی نواز دیا ہے۔ مدینے دے اندر دو سخی مشہور نے، ایک عثمان غنی ہے تے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت نگارہ نے لکھیا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کثیر تفسیر دے اندر، اللہ اکبر، ابن کثیر دے اندر یہ بات نقل کیتی ہے۔ عبد الرحمن دیاں چار بیویاں سی تے چاراں چ اولاد سی، جدو اولاد ہوئے تے بیوی نو 8واں حصہ ملدا وراثت دے اندر، تے کلا جڑا سونا ہی ملیا سی ایک ایک بیوی نو وراثت دے اندر، او گائے جنہ سی، گائے جنہ وزن، کئیاں نے سر دسیا، کئیاں نے گائے جنہ وزن دسیا۔ بارکیف اینی دولت اینا مال میرے محبوب دنیا تو چلے گئے نے، 7 حجرے آقا علیہ السلام دے موجود نے، 7 بیویاں میرے نبی دیاں موجود نے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب تک یہ زندہ رہیاں نے 7 حجریاں دا راشن عبد الرحمن ابن عوف دیندے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون نے؟ نبی دے اصحاب، نبی دے صحابہ، پیغمبر علیہ السلام دی جماعت۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سرائے مغل والیو ترجمہ سن لو قرآن دی آیت دا۔ فرمایا اے او لوگ نے جنہاں دے دلان دے اندر میں رب نے ایمان مزین فرما دیتا ہے، انہاں دے دلان دے اندر ایمان دی محبت پیدا کر دیتی ہے، کفر تے فسوق نو انہاں تو دور کر دیتا ہے، برائی نو انہاں تو دور کر دیتا، نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی علیہ السلام دے اصحاب نے ذرا توجہ کر دا جامی میرے ویر، اللہ اکبر کبیرہ، جنہ نے تن من قربان کر دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو، کیڑے کیڑے میں صحابی دی مثال دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے جڑا بندہ اپنے رشتہ دار چھڑ دوے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے جڑا ایمان واسطے، جڑا دین واسطے اپنا کاروبار چھڑ دے وے؟ کتے مینوں حضرت بلال نظر آ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دا کلمہ پڑھے ہے، امیہ مارا
ماردا ہے امیہ سوٹے ماردا ہے تپتی ریت تے بلال دے ننگے جسم نو لٹایا جاندا ہے بلال دی زبان تے احد احد دیاں صداواں بلند ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سلگتی آگ پر حبشی سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئے سلگتی آگ سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئے او امیہ بکواس بند کر جنہ مرضی مار مار کے میری جان کر دے لیکن میری زبان چو اے جملہ میرے دل چو اے ایمان نہیں کر سکدا میری بگڑی بنانے کو میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے اللہ اکبر کبیرہ کتے منو حضرت خباب نظر آ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے انہاں دے جسم تو کپڑے اتارے گئے نے کافراں نے ننگیا کیتا ہے بال دے انگاریاں نو زمین تے بچھا دیتا ایویں سمجھو انگاریاں دا بستر بچھا دیتا ہے خباب نو انگاریاں دے تے لٹا دیتا گئی ہے ارے مسلمان تو نبی واسطے کی قربانی دینی ہے جڑا جمعے واسطے ٹائم نہیں کڈ سکدا ایک کنگارا بالدا اپنے ہاتھے رکھ کے بخا اللہ اکبر گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے کی کیتا ہے تسی تھوڑا جا دین دا کام کر لیے تو پورے محلے دے وچ اخبار چھپی ہوندی ہے بھی آج اس بندے نے آ دین دا کام کیتا ہے بھول جا دین دا کام کر کے صرف رب نو پتا ہوئے یا تینوں پتا ہوئے کندے تے سان چڑھاندے جی نماز پڑھ کے بھی سان دین دا کام کر کے بھی سان صدقہ خیرات کر کے بھی سان مسجد دا کام کر کے بھی سان کندے تے سان پھر قیامت والے دن کچھ نہیں لبنا ایک کنگارا اپنے ہاتھے رکھ کے بخا 2 منٹ نہیں رکھ سکتا انی گرمی ہے اے سی کولر سارا کچھ پکھے چل رہے ہیں لیکن برداشت نہیں ہو رہا او تپے بستر اللہ اکبر انگاریاں دا بنا کر کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں انگاریاں تے لٹایا گیا ہے اللہ اکبر خباب دے جسم دے اندروں چربی نکل نکل کے انگارے بجھ جاندے نے خباب دے جسم جو ٹوئے پہ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن خباب دا ایمان جسم چو نہیں کٹ سکے خباب نے جان دی بازی لا دیتی ہے لیکن میرے ویر ایمان نہیں نکال سکے تاں رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ میں قربان جاواں کون نبی علیہ السلام دے صحابہ نے ہے شان بلند صحابہ دا میرا یار میرا بیلی میرا دوست حافظ اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اپنے انداز تے محبت دا اظہار کریا کر دے اللہ اکبر اپنی زبان دے اندر ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے او جنہ من کے حکم پیغمبر دا اسلام تو تن منوارے نے پے کر ابو بکر صداقت دا ول دسیا عمر عدالت دا مشہور سخی
عثمان غنی، مشہور سخی عثمان غنی، شیر سالار مشہور غنی اس مشہور سخی عثمان غنی، علی شیر سالار شجاعت دا، جنہ دی عظمت دے چرچے پے کر دے ویخ سپارے نے، ہے شان بلند صحابہ دا، اسلام دے نور مینارے نے۔ کون پیغمبر دے صحابہ؟ جتھے گھوڑے اونا دے چار دے سن، جتھے گھوڑے اونا دے چار دے سن، من او جو وچ نہیں وڑ دے سن، اینا روب سی اینا سی روب صحابہ دا، اینا سی روب صحابہ دا، پئی لاش تو دشمن ڈر دے سن، جتھے گھوڑے اونا دے چار دے سن، دشمن نہیں جو وچ وڑ دے سن، اینا سی روب صحابہ دا، پئی لاش تو دشمن ڈر دے سن، اسلام دی غیرت بن کے تے، اسلام دی غیرت بن کے تے، انہوں نے وقت گزارے نے، کی صفت کرام پیاران دی، اسلام دے نورس اسلام دے جانن ساران دی، قرآن دے خدمت گاران دی، سونے آقا دے حبداران دی، انج محفل سجدی یاران دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی دے صحابہ والے میرے محبوب بیٹھے ہونگے، ایویں لگدا ہوئے گا جی میں ستاریاں دے درمیان چو چند نکل آیا۔ کون؟ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، سونے آقا دے حبداران دی، انج محفل سجدی پیاران دی، جے میں چند دے گرد ستارے نے، ہے شان بلند صحابہ دا، اسلام دے نور مینارے نے، او جنہ من کے حکم پیغمبر دا، اسلام تو تن من وارے نے، رب دا قرآن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے ہی بس نہیں میرے ویر، توجہ کرے آجے، نبی دے صحابہ تے صحابہ اسی صحابیات بھی صف اول دے اندر نظر آ رہی نے۔ اسلام دی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو کتے نظر آ رہی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او جنہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے، لیکن ابو جال انہاں دے دل چو نبی دی محبت رب دا ایمان نہیں نکال سکے، اللہ دی محبت نہیں نکال سکے۔ کتے منو سولی تے لٹ کے حضرت خبیب نظر آ رہے نے۔ کافران نے آکھیا تو صرف اینا جملہ بول دے، تیری جگہ تے محمد ہووے صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چھڑ دے آنگے، اور توں تے دنیا داری واسطے قرآن چھڑ دیتا ہے، اسلام چھڑ دیتا ہے، اللہ دا گھر چھڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ کو چھوٹی جی گل کرے، رب دا گھر چھڑن تے آمادہ ہو
जाना है, मस्जिद छड्डन ते आमादा हो जाना है। किंज दा तेरा नाकस ईमान है। अल्लाह अकबर, लड़ाई बंदे नाल है, अल्लाह अकबर लड़ाई दुनियादारी दी है, रब दे घर नूं कंड कर जांदे ने। मैं किवें समझा तू मुसलमान ते ईमान वाला है। खुबैब सिर्फ इन्ना कह दे तेरी जगह ते मुहम्मद होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेनू छड़ देंगे। और किंज दियां गल्लां करदे जे, मैं ते ये भी बर्दाश्त नहीं करदा कि मेरी जगह ते मेरे महबूब नू कंडा भी चुभ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब दा कुरान मेरे वीरो नबी अली सलातो व सलाम दे सहाबा दी अजमत बयान कर रहा है। तवज्जो करे, बकवास नाल की बनना है। अल्लाह अकबर, रब कहंदे ने कामयाब है कौन? नबी दे सहाबा। फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चियां दी जमात है। अल्लाह अकबर, कौन? नबी अली सलातो व सलाम दे सहाबा। फरमाया फाउलाइका हुमुल मुफलिहून, ए होई लोग कामयाब ने। कौन? नबी दे सहाबा। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिथे अल्लाह दे रसूल दा हुक्म आ जांदा है, अपना तन मन कुर्बान कर देंदे ने, तन मन धन कुर्बान कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसे वास्ते मैं तेनू दावत पैगाम देना चाहना वा। किथे याद आए अलामा हबीब रहमान यज़ानी रहिमहुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अपने अंदाज के अंदर नगमे गांदे हुंदे सन। आओ जरा सुनो यज़दानी दी ज़ुबानों सहाबा दी अज़मत शान। मुसलमान हर जान धूम मचा दे, शान सहाबा जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया को ऐलान सुना दे, शान सहाबा जिंदाबाद। ए दुनिया को ऐलान सुना दे, चांद नबी असहाब है तारे। क्या जो सुभान अल्लाह। चांद नबी असहाब है तारे, जगमग जगमग रोशन सारे। चांद नबी असहाब है तारे, जगमग जगमग रोशन सारे। जुल्म के अंधेरे इनसे मिटा दे, शान सहाबा जिंदाबाद। हो बे नबी इनका सरमाया, प्यार में तन मन धन लुटाया। तुम भी इन पे जान लुटा दे, शान सहाबा जिंदाबाद। यार नबी के हमको प्यारे, इंशाअल्लाह यार नबी के हमको प्यारे। शाम सहर सिद्दीक पुकारे, यार नबी हमको प्यारे। शाम सहर सिद्दीक पुकारे। झूम के नारा अब तू भी लगा दे, शान सहाबा जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे वीरो, कौन? नबी अली सलातो व सलाम दे सहाबा ने रब दा कुरान ऐलान कर आए। फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून।
ہم نبی کے صحابہ کو بھلا نہیں سکتے۔ جہاں پر مجھے اللہ اکبر انسانیت کمزور نظر آ رہی ہے، نبی کے صحابہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ جہاں پر مجھے دنیا کنجوس نظر آتی ہے، نبی کے صحابہ سخی نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر دنیا میں عدل و انصاف ختم نظر آتا ہے، صحابہ میں عدل و انصاف نظر آ رہا ہے۔ جہاں پر اخلاقیات ختم نظر آتا ہے، صحابہ میں اخلاقیات نظر آ رہا ہے۔ لوگوں ہم صحابہ کو نہیں بھلا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اپنا تن قربان کر دیا، من قربان کر دیا، اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا۔ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جنہوں نے قرآن نے کامیاب بھی کہہ دیا، اللہ اکبر اپنی جماعت بھی کہہ دیا، نبی کے صحابہ کو یہ بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کے صحابہ کی جماعت پر میں رب راضی ہیں، وہ مجھ پر راضی۔ جب اللہ ان پر راضی ہے تو کیوں صحابہ میں تبرہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کیوں یہ بکواس کرتا؟ نعوذ باللہ، صحابہ دین سے نکل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج میرا ایمان صحابہ، میرا فخر صحابہ، میرا تقوی صحابہ، میرا دین صحابہ۔ اللہ اکبر، جب ہم صحابہ کو ایمان سے نکال لیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، صحابہ کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، صحابہ کی وجہ سے ہمیں وراثتوں کا معاملے کا پتہ چلا، صحابہ کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا حلیہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ نبی کا چہرہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کے صحابہ کے پاس میرے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے آقا کی چال کا ذکر کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے آقا کا بیٹھنا کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے میرے محبوب کا اٹھنا کس سے ملے گا؟ صحابہ سے آقا علیہ السلام کی نماز کس سے ملے گی؟ صحابہ سے آقا علیہ السلام کا زکوٰۃ کا مسائل کس سے ملیں گے؟ صحابہ سے اللہ اکبر لین دین کے معاملے کس سے ملیں گے؟ صحابہ سے تجارتی معاملات کے اللہ اکبر کس سے ملیں گے؟ صحابہ سے مرنا بھی صحابہ، جینا بھی صحابہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی تنہائی کی نماز کس سے ملے گی؟ صحابیات سے، امہات المومنین سے۔ کون؟ نبی کے صحابہ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں اتنی دیر تک، ارے مسلمان تو مسلمان، تو اپنے آپ کو انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک تو صحابہ کو نہیں مان لیتا۔ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ سونے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ بھائی چارہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ وصیل الارحام کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے۔ تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیرا بچپن، تیرا لڑکپن، تیری جوانی، تیرا دنیا سے چلے جانا، قبر تک، یہ سارے معاملات کہاں سے ملے گے؟ صحابہ سے۔ میرا ایمان، میرا تقوی اللہ اکبر کیا ہے؟ میرے اللہ اکبر اسلام کیا ہے؟ تم لوگوں صحابہ کو برا کہتے ہو، میں کیا کہتا ہوں؟ اگر سورج ہے محمد تو کرنے ہیں صحابہ، اگر شمع ہے محمد تو پروانے ہیں صحابہ، اگر گلشن ہے محمد تو پھول ہیں صحابہ، اگر دریا ہے محمد تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ واللہ، سرائے مغل کی سرزمین میں اپنی زندگی گزارنے والوں، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ واللہ واللہ ہمیں پیارے ہیں صحابہ۔ شان صحابہ زندہ باد۔ جو صحابی کو نہیں مانتا، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صرف صحابہ 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 زندہ باد۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہ رب کی جماعت ہے۔ اولئک هم اللہ اکبر کبیرہ، اولئک حزب اللہ، یہ رب کی جماعت ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ تمہارا ایمان اس وقت قبول کروں گا جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ اللہ رب العالمین صحابہ کے ساتھ ہمیں سچی، پاک، صاف محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق اللہ۔